No, ma'am. May daan na rito, ma'am? Opo. Paplaya po. Thank you po. Kagala PH po. Thank you po. Shoutout po, sir. Tayo, sir, oh. Okay, sir. Mana, sir. Ilonggo! 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 Thank you, thank you. Hello po. Opo, may kiraan lang po. About po, may kiraan lang po. Opo, kiraan lang po. Live lang ko live. Opo, may kiraan lang po. Sagala PS. Opo, ito po, sticker. Sagala. Ka. Shoutout Sagala PS boss. Yan, Mia. Taas mo kaya. Sa'yo, itaas mo kay Ivy, tapos sa'yo ang baba. Ano ba yun? Oh, yan. Taas mo din yan sa'yo. Shoutout po. Anong videoan dyan, sir? Sticker po. Sticker, sir. Ano ba? Sticker, Kagala PH sa YouTube po. Yan. Ito ba? Ito ba, dalawa na lang po. Opo, sa YouTube po. Shoutout po. Ano YouTube mo, kuya? Kagala PH po. Sige po, thank you po. Opo, vlog po. Ano bang ano mo? Channel nyo? Kagala PH po. Sige po, thank you po. Hindi po eh. Hindi po. Ano lang po, mga eskinita lang po. Opo. Opo. Pwede naman po, pwede rin sa motor yan, sir. Pwede rin sa mangga. Nababasa naman po yan eh.